इमरान खान से मिलने के बाद अलीमा खान साहिबा इस वक्त बाहर आ रही हैं। अलीमा खान साहिबा 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, उनकी हालत ठीक नहीं है, कान में इन्फेक्शन है। आप मिलकर आ रही हैं अपने भाई से, खान साहब से क्या मुलाकात हुई, क्या बताया खान साहब ने, बताइएगा। देखिए, हमने उनको बताया कि ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनके कान में, पहले तो हमने उनकी सेहत का पूछा तो वो तो हैरान हो कि अब हमारी शक्ल ही देखते। याद रखें, 1 हफ्ते से उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो एक कैद में से जो इंसान आता है वो आपको हैरान होकर ही देखेगा, कहेगा जी आपकी सेहत ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। मेरी बहन डॉक्टर उज़मा डॉक्टर हैं, सबसे पहले तो ये सवाल करती हैं उनसे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों बातें ऐसी कर रहे हो। तो हमने उनको बताया कि सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर हमारी भी गलती है क्योंकि हमें भी पता अगर वो हसन अयूब जो नामी शख्स है वो तो बेचारा इनके मुलाजिम है, वो जो इनको शैतानी करेंगे, ये शैतानी की जा रही है, लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उनको सबको पता है कि इमरान खान बंद है 1 हफ्ते से, तो ये हमारे से लोग यही सवाल पूछे थे, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं वो उनकी सेहत कैसे जब तक हमारी उनसे मुलाकात ना हो। और उनको फिर किसी ने कह दिया कि हमारे से सुबह किसी ने पूछा कि जो उनकी सैरी बंद कर दी गई है या उनकी इबादत बंद कर दी गई है। कोई ऐसी बात नहीं है, जेल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये जो मुलाकातें बंद की गई हैं, जो मुलाकातें होती थी केसेस की वजह से, ये उसकी वजह से ये जान के शैतानियां कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। वो डेथ सेल में शुरू से हैं, आपको नहीं पता? वो डेथ सेल में, वो जो चक्की का जो सेल है वो डेथ सेल में तो शुरू से हैं। वो पिछले 2.25 साल से डेथ सेल में है, हमेशा से वो इसी में ही है, इसी सेल में, और यही उनका घर है पिछले 2.25 साल से। आप ये सोच लें कि वो कितनी हिम्मत करके जेल में बैठते हैं। तो वो इतने कल भी लोगों ने पूछा कि आप लोग हिम्मत करते हैं, मैंने कहा नहीं, जब इमरान खान को आप देख लेते हैं और उनकी हिम्मत को देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम बाहर बैठ के उतनी हिम्मत नहीं कर रहे जितनी वो एक कैद में बैठ के कर रहे हैं। कल जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने किस चीज़ का इलाज फिर किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि नहीं बताते। वो जब डॉक्टर्स विजिट करके गए हैं तो वो हमारे पास तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता ना ही ना। तो खान साहब तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अलीमा साहिबा ये बताइएगा, तीसरा दिन है आज, रोज़ा तीसरा रोज़ा है, और इमरान खान साहब की सहरी और इफ्तारी की क्या रूटीन है, और खान साहब ने इस बारे में आपसे क्या बात की, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपकी मुलाकात हुई है और रमज़ान का जो है आज तीसरा रोज़ा है। उनकी वही रूटीन होगी जो आपकी और मेरी है, सहरी के वक्त कुछ खा लेंगे और अफ्तारी के वक्त खोल लेंगे, यही रूटीन होगी। क्या है सहर अफ्तार में मैडम? नहीं, जो क्या होता है मुझे नहीं पता, वो इस चीज़ पे ज़्यादा ना वो तवज्जो देते हैं ना हम देते हैं। पहले देखा गया था, बताया जाता था कि जी उनका स्पेशल खाना आता है, और इस तरह पहले ये अफवाहें भी चल रही थी। उसके बाद अब तो क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में क्या उनको मिला? मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़े दिन ज़रा जेल में जाकर बैठ के देख लें, वहाँ पे कैंटीन की लिस्ट आती है हर कैदी के पास, आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं, दही, मक्खन, डबल रोटी, ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। हम कैद में रह चुके हैं, हम भी दही मंगवाते थे, इमरान खान भी दही मंगवाते हैं। तो इसमें उनके खाने और इन चीज़ों के ऊपर ना फिक्र करें, ना उन्होंने फिक्र की है। जब ये इन्फेक्शन की अफवाहें जब चली तो इन्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि अफवाहें नहीं चली है, ये हसन अयूब शैतानी कर रहे थे। और आपको पता है कि अब तक हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि या हमें तैयारियां करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि इमरान खान अब ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया इसलिए इमरान खान को कुछ हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका हिफाजत करने वाला है और हमारी दुआएं उनके साथ, और ये इनकी शैतानियाँ कामयाब नहीं होंगी। तो खान साहब को जब बताया गया कि बाहर आपके बारे में ये अफवाहें फैल रही हैं तो खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल था इस पर? वो तो सिर्फ मुस्करा दिया, वो क्या वो कहेंगे, कहते हैं उसका वो कम फिक्र कर रहे थे, हम ज़्यादा इस पे ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। और हम सबको समझ आती है कि ये क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, हमें इसलिए कंसर्न होता है जब ये करवाते हैं। देखें, हमारा काम है उनके ऊपर उनकी हिफाजत में अगर हम सारे बैठे हुए तो हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। जब इस किस्म की करते हैं तो इमरान खान, याद रखें एक दफ़ा उन्होंने कहा था जो मुर्सी था उधर इजिप्ट का, क्या किया था, उसको 2-3 साल जेल में रख के उन्होंने कहा जी बीमार होकर वो उसको मार दिया। तो आपका ख्याल है जब इस किस्म की अफवाहें चलती हैं इमरान खान नहीं परेशान होते, हम बिल्कुल इस पर कंसर्न होते हैं, हम इस पर नज़र रखते हैं। लेकिन इनकी सोच है कि इनका ख्याल है कि ये वक्त वो नहीं है, ना ही हम इजिप्ट हैं, हम पाकिस्तान हैं, और हम ये चीज़ें इनसे, इनकी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर कोई ज़र्ब भी आए।
ان کی جرت بھی نہیں ہونی. اچھا علیمہ میں یہ بتائیے گا کہ عمران خان اب رمضان کا چونکہ مہینہ ہے, عبادات کا مہینہ ہے, عمران خان خاصا انعقاد کیا کرتے تھے زمان پارک میں, عبادات کا محفلیں سجائی جاتی تھی. عمران خان جیل میں کیا مینول ہے ان کا جو ہے عبادت کے حوالے سے؟ کیا وہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور اپنے سیل میں پڑھتے ہیں یا باجماعت ادا کرتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں عمران خان رمضان کے علاوہ بھی بہت عبادت کرتے ہیں, وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور وہ ان کی روٹین ہی یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد سوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری وہ رات ان کی عبادت کی ہوتی ہے, اور دن کو جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ورزش کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی سے زیادہ روٹین ہو جائے گی. ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے, اور جیسے آپ اور ہمیں اسی طرح ہی وہ افطاری سحری کر رہے ہوں گے, اس پہ ہماری بات نہیں ہوئی, ہماری اور چیزوں پہ بات ہوئی. صوبائی وزیر مینا خان آفریدی صاحب نے کل اسمبلی فلور پر کہا کہ ہم جو اسمبلی ہے KPK کی وہ اڈیالہ کے باہر بھی لگانے کا سوچ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن اگر وہ لگائیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپریشیٹ کریں گے آپ اس اقدام کو؟ بالکل, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی یہ دیں. ہم تو جو اپنی جو فیملی کر سکتی ہے وہی کرے گی, لیکن انشاءاللہ اگر اس قسم کی وہ اسٹریٹجی اپنی بنائیں گے ہم بالکل ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے, پاکستان شامل ہوگا ان کے ساتھ. نورین آپا یہ عید بتائیے کے گا بعد کوئی احتجاجی پروگرام کوئی بڑا کوئی طے ہے آپ کا؟ ابھی جو 3 روزے گزرے ہیں ان میں حسان سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور حسان نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی آپ کی؟ نہیں, میں نے بھی پڑھا یہ خط, مجھے بھی بات نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہیں جیسے باقی سب کہہ دیے ویسے ہوا ہے. آپ نے کہا ہے کہ بھائی سے زیادہ کنسرن ہے آپ کو بھائی کا. بھائی کی عمر فرق تو ہے نا, وہ تو ابھی اس کی عمر دیکھیں اور بھائی کی عمر دیکھیں. جو بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ شاید بہت زیادہ ہے ان کی عمر کے لیے, اور لیکن یہ اس میں اتنے ناکام اور ذلیل و خوار ہو گئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کیا کریں. اور انہوں نے جو مقابلہ کیا وہ شاید ہی کوئی مثال دنیا میں ان کی ملے گی. عمران خان نے جیسے قید کاٹی ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں, اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. اچھا, بچوں سے بات کروائی گئی ہے خان صاحب کی اس کے بعد؟ نہیں, اس کے بعد نہیں کروائی گئی, اور نہیں یہ اسی کمینی حرکتیں ہیں نا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, کمینی حرکت ہی ہے نا, کہ نہ بچوں سے بات کرانے دو. ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز ان کے جو پرائیویٹ ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان سے ملوا دیں, ان سے ملوانے نہیں دیتے. لیکن اب سلمان اکرم راجہ کو ہم نے بھی کہا ہے, عمران خان بھی کہیں گے, آج ان کو رسپانسبلٹی دے دیں گے. صرف سلمان راجہ صاحب کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ جو پٹیشنز ہیں کورٹ میں جا کر اس کو ذرا اچھی, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم کریں, ہم خود جا کے کورٹ میں بیٹھ جائیں گے اس کے لیے. کوئی چیز منگوائی ہے خان صاحب نے رمضان المبارک میں, کوئی خاص کھانے پینے کی کوئی فرمائش کی ہے خان صاحب نے؟ نہیں, کوئی فرمائش نہیں. اچھا علیمہ صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا سحر و افطار جو ہے وہ نارمل ہے, لیکن بیرسٹر سیف جن کا تعلق خود PTI سے ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان کو سحر افطار میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, وہ نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے PTI کے لوگ خود ہی کیوں مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں, کوئی بیرسٹر سیف کا سورس ہوگا جو ان کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے. ہمارے پاس تو جیل میں کوئی سورس نہیں ہے, اس لیے ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.